Puilano jotono no khakaham dipar mothani ungoi tayani sakbai thani ungoi tini norni buskang kisa ang kok sanani bagai manuk jaka tamni hinba je TTADC ni thanai 17 tarigo je ruling government tongmanai lefront ni bongni miyak paimani yagulo abono tui gobangma political party tai bibano NGO no tuyui je kok rok salaika ebong bubagarano tuyui bibano borok je kok kesaka abono tui no angkisa tini kok sanani nei nongni buskango phayo gakai ang puilano sanani nayo je bubagara tabu kaisa non political organization triprano tuyui bo chini dofani samung tangai tongo dofani bialo klai tongai rongno jara mosayang tongnai ba bibonno angko wo klai tongai rongno bo tini samung tangai tongo baru tabu ani kokung kha oro tini kok samaning kha mo je thanai 23 tarik me o salo nini TPF ni ungoi je chini bukhuk patal kaina jamatia tai bini ojamarano tui governor ni thane kaisa deputation likha o deputation bo kaisa proposal likha jehetu TTADC omochi indigenous people rongno ni bagise khajangmani ba hekai oro indigenous people ni hoiteno biশেষ কইরা যতনি ন খাসুকসা যতনি ন মকল ni mukri hai chini ngoni kai chini mol o hano naikoli phainai chini bubagarano aro jodi administrator khaiganga kai chini dofani samung tangthiniwo ba chini borongni dukho kosto wansukthiniwo bo kaham kai toli manane kai samung tang manane nei bo kaisa proposal likha kai o proposal rimani yagulo bibono borok bibono kok sanani chengkha eka omono rugino ang kisa kok sanani ang niyabo bubagara bai bibono isuno tui tipra hasten bibono isuno tui ang kok saka tamni hinba जों जे borok bubagarano tuyui राजनैतिक थंनानै नायो बा बनो इशु खलायै बिबोनो कक हानो सानानै नायो आबोनि प्रतिबाद जों खायनानै जिनि राइट्स दंगो गाय आबोनि बागैनो आं तिनि अकगनो न सानाय जे जिनि बुकुक पाताल खैना जमातिया जेता सामानि बो कायसे प्रपोजल लिमाने आबो सांबिधानिक बा असंबिधानिक बरक प्रश्नया बिनि राइट्स दंगो bo jekun borokno governor ni thaniwo proposal linani bini rights tongo judi chini bukhok patal khaina jamatia 23 tariko je deputation ni mani omo judi asangbidanik ungui tangkhang kai thanai 14 tarik mewo kaise regional party ni torok theke governor thani deputation jaka hekai borok bo a deputation tinjona borok ni mung borok propose khaika even khorokcha minister tribal welfare minister no एडिशनल इंचार्ज नानि बागै बरक साका हे कखं खमो जुदि पाताल कैना जमातिया टीपीएफ नि अक्राज्य बिनि सामनाबो जुदि असंविधानिक बुंटांखा काय 14 तारिख मेव जे रिजनल पार्टी नि बरर तीनजन बरक जे मु प्रस्ताव रिमानि आबके संविधानिक ना असंविधानिक अकंना थाय बरक तांगै मिया बरक 26 तारिख मे प्रेस मीट के तांग अकंना थाय बरक सालि क्लियर खालिया borni proposal judi sangbidanik nakai chini bukhuk patal kainani proposal kai tangi sangbidanik ngungyongnai ar bukhuk patal kainani ungko proposal judi asangbidanik kungtang kai bongni proposal botanga asangbidanik ngungyongnai oro bor article ungko 6 dol ni provision 16 ni 2 ungko saka abot governor jekunu borokno jekunu ungko bona appointment nirmano जरा पाइ खांखाय बनो पाइमनाबो बिनि सांबिधानिक क्षमता दंगो ब साबना रिने रिया आबो इनको गवर्नर ब साक बायखांना पयमानो हयतो जे रुलिंग गवर्नमेंट दंगो बरकनि बिसिंतिका प्रपोजल रहाखाय आबोनो विवेचना खाय केबनो ब एडमिनिस्ट्रेटर ब अपॉइंटमेंट लिमानो अब बिनि राइट्स अब सांबिधानिक बिनि क्षमता दंगो हेकाय नों नरक 14 तारिख कैसे रिजनल पार्टी तो दाबिनो खाय हेका किन्तु बंनि आबो बरक साबनि मुंगरि खातो बरक प्रेस मिट सालिया साकाय जों क्लियर खायमा खामो आरो ताबुक जे एडमिनिस्ट्रेटर जीके रावनो रिमानि बिनि मुंथ तंख करे हेकाय गवर्नर बरंनो अंक खालिया काय ताबुक कखंखा जे बुबाग्रा नि मुं प्रस्ताव खायमा बाय आबो त असंविधानिक या हेकाय बो खरचा अ हानि न बो चिनि बुबाग्रा बो एडमिनिस्ट्रेटर अंखाले ताम खति तंबा
abo phano bubagara naya bo administrator na bo naya bubagara no bibino সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইতে সাকা বনো এমপি স্লামনা bo সাকা থানায় বিধানসভা নির্বাচনের সিগাং বনো চিফ মিনিস্টারনি এক খালাইনানি অফার bo রিজাখা বিভিন্ন ভাবে বনো অফারেকা কিন্তু bubagara abono কোন অফার না ফানো bo রিসিভ খাইলিয়া bo ইয়াসাগলিয়া অমনা কারিব বিভিন্ন বড় বিভিন্ন জরাব অক্তি সাকা পয়লা জাতি উলপাতি bubagara tabuk boro ba বিভিন্ন কক্তি সাকা কা bubagara অমন প্রুফ খাইকা পয়লা জাতি উলপাতি যখন এনআরসি কেস ন তৈ ব কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট তংপ্রো নং এনআরসি কেস উইথড্র খাদি আটা কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট জাকা দিন সাপুরো bubagara স্রাই সারানি সাকা আং পয়লা জাতি নি কগ্ন মানসুনাই উলসে পার্টি নি aboni bagin ba congress ni president ni post yakade di kha bo nrc case no tabu continue khai tango corona virus o bemar sitara phaya hinka kai tini to ungko ungthang kamu tamnani aboni rai ungthang kamu ekta jeng ungko man kamu kai tini jara bibino issue no tui je kok sanai bubagaran tui kok sanai indirectly jara kok sanai directly jara kok sanai hinka kai boro wan subi naithon sabo dofani bagai sacrifice khaika যে রিজনাল পার্টির বড় রক তিনি সাও দফা হানি বাগে जों টঙ্গ থৈ দিনাই অনেক কিছু খাইনাই হিনি সানাই তিনি ক্ষমতাও ফাইমানি আড়াই বছর কাই থাঙ্কা মুকুমু তামতং তামো মারিতং অনেক কিছু সাকা খুমুলঙ্গ যেদিন ত্রিপুরানি অ্যাসেম্বলি আছুগ আদিন পইল অ্যাসেম্বলি আছুমান দিন সাজাকা খুমুলঙ্গ মেডিকেল কলেজ উংনাই হিनै কিন্তু তিনি খুমুলঙ্গ আড়াই বছর লাই থাঙ্কা দুইটা বাজেট লেখা কিন্তু তিনি খকসারাং আরো তিনি সেংশন উংয়া তাংনি উংয়া অম কক রাখা বর তাংনি ছায়া একাই তাবো কক খা আনি উংক যে তিনি যারা ও bubagara no উংক যে খাইয়ে যে কক সামানি মানে তুই যে কক সাবাংলাই মানি বা বই বিভিন্ন সালাই মানি অমনে ব্যবসাবো আং তাইকিসা সানানি মুসুঙ্গ যে রিজনাল পার্টি তিনি আসাংবিধানিক তিনি পিকে জমাতেনি কখনো আসাংবিধানিক প্রপোজাল হিনি সাকা আংবরনো সিংনা মুসুঙ্গ তাবো যে ভিলেজ কমিটি যে তংমানি ও ভিলেজ কমিটি তো তাবো ইলেক্টেড মেম্বার তঙ্গো লেফ্রন নিপানো সাপোর্টার ফানংটো বা আইএনপি তিন সাপোর্টার ফানংটো বা যে কোনো সাপোর্টার ফানংটো একে বড় কমিটি ভিলেজ কমিটি তংটো তৈ বাহাইকে বড় কমিটি খাইসা খাই জোর খালাইয়ে এডিসি রগ তাবো এক ভিলেজ কমিটি রগ বড় বাহাই পরিচালনা খালাই বরংনি তো ব্লক থাঙै বংনি সিল সই নাইয়া বড় বাহাইকে খাইকা আবো কি সাংবিধানিক না অসাংবিধানিক অম বড় ক্লিয়ার যদি খালাইকাই চাকামো বড় অ্যাকচুয়ালি যারা সাংবিধাননি সম্পর্কে পড়িয়া জ্ঞান করে নলেজ কম চর্চা করে অন্তি বড় রগ্ন অন্তি অসাংবিধানিক বা অন্তি সাংবিধানিক কক সিয়াওই কক সাও বড় মনে ক্লিয়ার খাইনানি উচিত তারমানে হিনবা সংবিধাননি সম্পর্কে অনেক কিছু जों পড়িনানি স্টাডি খাইনা নাंगौ যদি নিজে ইংরেজি ইনকো সৈজানো বুজিয়াকাই আবনো কক বড় খালাयै যদি সাকা হাঙ্গাকাই চাও তামে হিনবা সিয়ার কাকাই বুই সিনাইনি থানি কাহামকাই কক বড় বাইকাই সৈনাদি একাই বাংলা বাইফোন সৈ পড়ি খাঙ্কাই চাও অর যে আর্টিকেলনি কক সাকা 16.2 এবং 14.3 ও তামতং পড়িনাদি বুইনা পড়িদি আর এডিসিনি যে একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার ন ইনচার্জ নেন যে বিশেষ করে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ন অমং খামো যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার না এডিসিনো তো নাইকলই তঙ্গো ব নুডাল ব মিনিস্টার একাই আরো তো বন তাই আলাদা খাই স্পেশাল বন তো তাই ইনচার্জ নি ঘোষণা না নাঙ্গাবলে অ্যাকচুয়ালি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বা যারা তাবো অকক সাইতানে বড় বিন পাওয়ার না প্লে খাইনা দিন রিংয়া বিন পাওয়ার যদি ব প্লে খাইনা নি করং গাঙ্গাকাই বড় অমনো খালাই মান খামো যে অকক রং বড় সাগলা খামো অম বড় গ্লাসি থাইক্লাই অকক সামনে ব্লাইখানা লাসিনানি থাইক্রায়ো আই আবনি বাগিনো আং সানানি নাयो যারা ছাইমিয়া উংকইয়া বরকসে অন্তি কক সাও অর পিকে জমাতিয়া যে সামানি অমর ঠিক নতঙ্গ একা আবনি বাগৈ পিকে জমাতিয়া চিনি bubagara মুংনো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর খাইনান বাগৈ যে প্রপোজাল লিমানি আবনি বাগৈ টিপিএক তাই চিনি পিকে জমাতিয়া ন আং লাইকেনো খাকা হামিয়া ফারো যদি ব চিনি bubagara অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উংনান মুসুংয়া বমিয়া বানো সাকা একাকাই ক্লিয়ার যে bubagara অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এডিসিনি উংলা এবং जोंबो बनो सापोर्ट खायो महाराज जे एडिसनि उनको जे एडमिनिस्ट्रेशन उनको जोंबो नाया काई ताबो आं ताकिसा कक सानानि नायमानि गाकाय कয়েকদিন आगे माने थानाय 5 तारिख एप्रिल 2020
सेनमन पत्रिका कायसा कक साका तामा पाहाड़े जिगासा पयला जाति एखन कई नै अमन एगेंस्ट चिनी उनको एडवोकेट अरूप देवबर्मा केस कैसा फाइल खाइका निया उनको थानाव काई अमती रबो चिनी बुबागरा एडमिनिस्ट्रेटर उंगन मुसुंगिया बमिया बानो साका काई क्लियर जे बुबागरा एडमिनिस्ट्रेटर एडिसनि उंगला एवं जोंबो बनो सापोर्ट खायो महाराज जे एडिसनि उनको जे एडमिनिस्ट्रेटर उंखौ जोंबो नाया काई ताबो आं ताकिसा कक सानानि नायमानि काई कयेकदिन आगे माने थानाय 5 तारिख एप्रिल 2020 सेनमन पत्रिका कायसा कक साका तामा पाहाड़े जिगासा पयला जाति एखन कई नै अमन एगेंस्ट चिनी उनको एडवोकेट अरूप देवबर्मा केस कैसा फाइल खाइका निया उनको थानाव काई अमती रंग चिनी बुबागरन एगेंस्ट वो पट्टासा त्रिपुरा हिंदी काई नि सेनमन पत्रिका हिंदी बा विभिन्न पत्रिका रक अमती न काई तंगो पयला जाति उलो पार्टी एखन कई रखनि गोबां मा काई तंगो ए समस्त कन्सपिरेसी एकेर पुर एक बुबागरन मुंगतो बुबागरन तांगास टारगेट बो ताबो राजनीतिक व्यक्तित्व या बो कैसे एक नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तुइस तंगो बन तांगास टारगेट मा खाइका जत पार्टी तांग बन टारगेट खाय ताम तंग बुबागरन थानी अमन तंगो बुबागरा चिनी दफाना हामजागो चिनी दफानी दुख कष्ट न बो बुजियो नायो खोनाकाय खायक जागो असुस्थ क्लाय तंनाय रंग तलांग चिकित्सा खालायो उ फातानि फाइने रंग माइमो जाय नखाय लामावो हरदि बरबो जाय थांगै माइचारिवो माइ बागैयो रांकरिं तंखा जों नगबार रिमाया हे खोनाकाय बो रां रि हजावो अमन बुबागरानि दोष अ चिनी दफाना हामजांगानो चिनी बुबागरान दोष आबनि बागैनो चिनी बुबागरान विभिन्न राजनैतिक दल विभिन्न अंकरक मथारक ताबो मकल कियरजाक दं मकलनि फनुं जागो सुतरां जों आबरनो मांगनाय आं सानानै नायो जे रिजनल पार्टी तिनी विभिन्न समय तिनी दफानि बरनो कक साका तिनी आराय बोसोर बर कुनु खलायमिया तिनी त्रिपुरा लैंड नि कक साका तिनी उंगिया तिनी बरक हाई पावर कमिटी ओताम दिखा टेरिटोरियल काउंसिल बंगनि जे मेमोरेंडम सबमिट खालामनो 35 नम्बर दाबी ओताम तम परि नायला बंगनि जे दाबीनि बय जे मेमोरेंडम कपि आन थानि तंगो 35 तम तम बर टेरिटोरियल काउंसिल सानो त्रिपुरा लैंड सान्या गाय अमो छिमिया बर आगि साका एनआरसी केस जोंबो खालायनाय सीआईबी केस जोंबो खालायनाय खादा खालायका बर खालाया सुतरां बरनो ताताल साकांकाय चिनी लुकुरो अराय पराय उंगो जाहाते चिनी बर रंनो अराय पराय खायातै आं बरनो पयजावो नर ताताल कक्का सादी चेंग्रा कक्का सादी साकांकाय चिन बर अराय पराय उंगो आबरो खायमानि चाया जुदि राजनीति खायनायका कुबै कक्नो साइ खायदि मानमानि कक्नो खायदि जेता रिमामानि जों रिमानो आबनो खायदि किन्तु जों आराय बोसोर थांगा तिनि कुनु मुकुमु नुगिया चिनी दफानि तिनी माधव बारी चमुनिबो चिनी बररक सीआईबी केस इनको न सीआईबी बिल न कासुनान बागै आन्दोलन खान्थिनि ककजाखा बोथार आरो थैलिया ईश्वरनि खायरंमानि बिनिको माने नायकिनिबाय किन्तु माधव बारी जे कगनाय जे दागिनाय तिनी नों दफाना हामजांनाय हाना हामजांनाय नों तिनी खरकसा दागिनाय नों तिनी सस्पेंशन खालायमैया मन्त्रि सभा तंतै अमना हायलाचिमान तमतं मनि हायलाचिमानि तामो तंग सादी दफानि कक सावै मिनिस्टार उंगानि परे खरकसा चिनी दफानि बर 5-6 जनानो कगै खिखलायरिमानि यागुलो खरचा पुलिस अफिसारनो सस्पेंशन खायमिया दागिनायनो अमनि साइ लासिमा कत तामो तंग तिनी चिनी बरर ककजाखाय जे कुनु हांजाखायनो खुमुलुं हस्पिटाल थांगो किन्तु नों आराय बोसोर क्षमता अंखा तिनी खुमुलुं हस्पिटाल न तांगि कतर खायजे तिनी आरो एक्सरे मेसिन करे तिनी जे कुनु अंकनि इंको करे तांगै करे नर क्षमता फाइना नागिलो अनेक किसु कक साकाब्ला ताबु तांगै पयमाया आ ताबु खाय क्षमता 17 तारिख लेफ्टफ्रन्टनि क्षमता पाइथामनि यागलो ताबु खाय साब जुनाल रंनि क्षमता कमिटि र खालायनानै कक साइतंसो तिप्रासान कक खायसा सालिया आ खुमुलुंगो मेडिकल कलेज खुलुंनाय कक खाय पगैस थांका दफानि कक खाय पगैस थांका क्षमतासे अमो सिमिया साना नङानि किसु तंगो माइरम बाग खेलायथिनिबो अ जे ताबो कोरोना भाइरसनि माइरम बागलायथिनिबो गोबां जागाव तैना आनो फोन खायसावो आनि एलाकावनि कंग्रा आं साबानो जोंबो आनि फेमिलि न चिनि फेमिलि न हयतेबो संगरिखा गोबां मानो 10 केजि खाय ताइ समरगबो संगरिखा महाराज नंगैबो आं आनि एलाकाव बाखा
কিন্তু যারা বই বাংলায় বইনি রিজনাল পার্টি রংनि बांलाय रok फायै जोंनो साफायो जोंनो बाल्टें टां सुजाक बाय 5 केजि खाय रिउन सामानि नगा थां सुमानि 3.5 केजि जोंगो काका जों 3.5 केजि मानो अमो सिमिया माइरम काहाम तो माइरम काहाम बाय हामियानो सापु लुइ दिवो आने एलाकानो रिवो माइरम पाये बाजानि काहाम बाय हामियानो सापु लुइ आबनो रिवो अनेक टिप्रासा आबनो कोइ मालिया चाइ मालिया आबनो ताम खायका बरक जुवाक बखापो जुवाक बुतुक संगै फालका आबनो चाइ माया हेने अमति गथनार टंगु ओंखाय आबनि बागैनो जों लाचिनानै नांगौ ओंखाय तिनि बरक दफानो बुसिक खायका खाया किन्तु क्षमतानि बागै तिनि बुफां टट बागा हाय स्राबै टंगौ साबनो स्राबै टं जे बरक चिनि दफानो सकमरनाय हिं टंनाय जे पार्टी चिनि दफानि हामिया काहाम नाय मैया अमतैनो बरक तिनि क्षमतानि बागै बुफां टट बागा हाय स्राबै टंगौ आबनो कायसा कक टंगौ चिनि दफानि आगियो जे सरदा हान खायनाय गाय जारा दफानि कक सानाय हानि कक सानाय तिनि बरक टाटा मुखा सुतरां जों आबनो काहामका बुजिनो नांगानो हिंगाकाय ताय आंकाम सानाय अमनो जों जे बुबाग्रानि चिनि जे एजेंडा चिनि त्रिपुरा मथानि एजेंडा टंगो जों बुसकांनि सालो चिनि एजेंडा तिनो जों सामुं टांनाय बुबाग्रा ताबो जुदि गारि गुरा बा प्लेन रक चलिखाय दाखिनो फायना नमिया साकाबो आं खाख्लायो बुबाग्रा फायमानि परे चिनि खोटालखाय चबानि बोटां साख्लायनाय चिनि सामुंनि बोटां साख्लायनाय जों बुबाग्रानि कक बायनो जों चलिनाय गाय बुइ अराय परै जेसेबानो खायनानि बागै जोंनो कक साइ टंथुन जों अराय परै उंयावै बिब्रान्त उंयावै जों बुबाग्रानि दिग निर्देशना बेनो जों बुसकांनि साला सामुं टाङै थानाय जों केबनबो किदिया चिनि बुबाग्रा जे सावो जों आरो न थाङै बुंखौ जाति कलायलायनाय एबं चिनि दफानो जतुदुक पारे जों सिंगो खायनाय गायता कायसा ककंखा ताबु आं पाइथागो मखिसा सानानि नां टंगो ताम हिंगाकाय ताव फातार हाव चिनि बरो गोबां मा कसाजाक चिनि बुबाग्रा अनेक चाइतखा आंनि जिबो अनेक किसु चाइतखा गाय किसु किसु बरो न टुफैका साधारणत इ पास माइनि बागैसे ताबु चिनि बरो रक फाइमेया बेंगालुरुनि फाइमेया केरालानि फाइमेया दिल्लीनि फाइमेया मुम्बाइनि फाइमेया मणिपुरनि फाइमेया बा गोबां मा जागाव ताबु हायद्राबाद रग कसाजाक टंगो गाय जेता दफानि बरकनि कक सानाय दफानि कक सानाय हानि कक सानाय ओ इ पासनि व्यापारो खाय बरक टाङै कायसापना कुन खाइमिया आनि थानि मिया भिडिअ कायसे रेकर्ड टंगो अमनबो जुदि आं जारा एक रंन कयजो जारा मीडिया रंन नरक आबो तामि रिमान आं नं थाने रहनाय एगाकाय नरक आबनो तामि रिमानो जे एकजन दफाना हामजानाय मिनिस्टार बाय कायसा बरक बेंगालुरु दाबर तंनाय कक सालायमानि केरालाव दाबर तंनाय कक सामानि आबनि रेकर्ड टंगो नर खनाय नदि तातालदा साको कमतिके बिबन्न जागने रिपोर्ट आं सालबुरुबुरु मानै टंगो एकाय बरक दफाना नासिन हामजा टंखाय दफानि बागासिन वानसुगै टंखाय अ जिकुन सासा सामुंनो अ इ पास कसाय टंगानो तां बर क्लियर खायरिमाया आरो बरक माइ मुसाया आरो नक बारे रिमाय तिखाय रिजागो बिबन रेल स्टेशन टंगै माया उनकलायमान का बुबाग्रा नासे साचु नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन तंग सामुं टांमा काय नों मिनिस्टार तंगतै एमएलए गोबांमा तंगतै न तां ताङै माया दफाना हामजा टंगा ताबु नर बरो बर कमाय टंगटा टाङै तां नों खरां खनाया आबनि बागैनो आं साननानै नायो जे जों दफाना बुखु बायसिमि हामजांमा बायमिया जों खा बायसि हामजांना नांगौ दफानि दुख खस्थनो जों खा बायसि वानसुंना नांगौ बन कगनो जों खानानै नांगौ आबनि बागैनो आं त्रिपुरा मथानि जत सामुं टांनाय ताखौ बुखु जतननो आं कयजावो नरक बुइनि कक बाय अराय फरायता उन्दी बुइनि कक बाय खाता बायदि जों बुसकांगो चिनि बुबाग्रा फायनाय बुबाग्रा सबा बोतां साख्लायनाय चिनि बुसकांनि सामुं बोतां साख्लायनाय अ सामुं बोतांगो जों जतनो थानसा खालाय जों बुसकांगो आगोबै थानाय ओंखाय अमनो कायसा सोंमु नरकनि जे त्रिपुरा मथानि बिसिंतै जिकेरावनो एदिसिनि बाजार जागमानि नरक सापु दाख्लायते बाहायके खलायके जाखुंनो आबो नरकनि तामतं नरक त्रिपुरा मथानि बिसिंतै अमंखा गभर्नमेन्टनि अबंखा इको गभर्नरनि बिनि पावार दङ बजेखौनो बरनो बे ताम हंजाकाय आं अकगनो यामरक यासागै सानाय चिनिफिके जमाते सामानि जेहेतु टीटीएडीसी म त्रिपुरा सारंनि बागैसे जेहेतु हा खावै रिजांमानि बेरा रुइ रिजांमानि बा अरो जुदि त्रिपुरा सा खरकसानो जेसनो पनो
chini bukung barano tiprasa tiprahani borno jodi administrator de thangkai bo chini tiprasa rong itu kokos to bujinai gai boron thang pahar elakar ko thang nukja je chini borong mai muse butikai tuima nenge butikai e bises kore edisi amsani du kokos to no bo buju samung tang manani nei amo khaklayo abon bagena jengbo dabi khlainai je tipra mothani ngoi je khorok tiprasa no administrator khayei তাই কাইসা কমিটি বা অ্যাডভাইজার কমিটি কাইসা খাই দিনা নুখো বা আর বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি নি বড় রংব যদি তংখাং গাকাই বড় উনান মুসংখা বড় কমিটি নি মেম্বার খালাই দিনা নুখো অমসংগ নাयो हामबाय